हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आए, वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। यदि इन लोगों ने टीचर्स की नौकरी खाई और अभी पूछते हैं ममता बनर्जी जवाब दो। সবগুলোও আছো, তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? तुम लोगों ने टीचर्स की नौकरी क्यों खाई? बीजेपी जवाब दो। বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছো, 7 বছর হয়ে গেছে। त्रिपुरा में तुम लोगों ने कहा कि सरकार बनने के बाद तो टीचर्स को नौकरी दी जाएगी, तुम तो किया है। टीचर चाकरी गए जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আল্ট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই, আসল জায়গা থেকে চলে আসে। নকল লোকেদের পারমিশন আসল জায়গা থেকে চলে আসে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছি, ইশারাই কাফি। সুতরাং আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও। প্লিজ আপনারা শান্ত থাকুন, বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। ইমামদের একটা রোল প্লে করতে হবে। আর আমি কি ইমাম को एक रोल करना होगा। বর্ডার এরিয়ায় বিএসএফ কাকে কাকে হাত করেছে এবং কিছু বাচ্চা ছেলেকে 5,000 6,000 पूरे विषय का मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी। এটাও কিন্তু আমি খুঁজে বের করব এবং তদন্ত করব ভালো করে। তদন্ত আমাদের চলছে। আমার একটাই কোয়েশ্চেন থাকবে হোম মিনিস্ট্রিতে, যারা খাইয়ে এনআইকে দিয়ে টুইট করিয়েছে, যদি বাংলাদেশ সত্যি জয় হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? मेरा होम मिनिस्ट्री से एक ही सवाल है, अगर बांग्लादेश के लोग इन्वॉल्व हैं तो बीएसएफ ने इन लोगों को अंदर आने के लिए क्यों अलाउ किया? बॉर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसएफ के हाथों में है। আমরা একটা রিপোর্ট পেতাম, এখন সেটাও উঠিয়ে দিয়েছেন, কোনো রিপোর্ট আমরা পাই না। ট্রেন চলছে, ট্রেনে লোক আসছে, আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট আপনারা শেয়ার করেন না। আপনারা কি মনে করেন আপনারা লুকিয়ে লুকিয়ে ফুপা রুস্তম খেলা খেলবেন? আর पर्दा के पीछा में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं इसको। এবং এই জন্য আগামী একটা বছর আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ এরপর অনেক পরিবর্তন হবে। शांति से रहना होगा। সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করব। আবার নতুন সরকার হবে এবং নতুন সরকারে আশা করি হামাগুড়ি বা উঠবেন না। দরকার হলে যেদিন বিজেপি ক্ষমতা থেকে যাবে, যে আইনগুলো অ্যান্টি পিপুল করেছে সেই আইনের আবার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করে আইনগুলোকে বদলাতে হবে।
ममता बनर्जी कह रही है कि जिस दिन बीजेपी चली जाएगी सरकार से और नई सरकार आएगी तब जो आइन एंटी पीपल आइन है उनको जो लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उनको चेंज किया जाएगा। बिल्कुल एंड पीसफुल। আর আপনাদের বলবো বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করব। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাইম চান, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে টাইম চান। আপনারা आंदोलन करना है तो दिल्ली में जाइए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट मांगिए। দরকার হলে প্লেনে যান, দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, ওরে আপনাদের প্রতিবাদ জানান। আমি তো আপনাদের পক্ষে, আমি সর্বধর্মের পক্ষে, আমি হিন্দুদেরও পক্ষে, আমি মুসলমানদেরও পক্ষে, আমি শিখদেরও পক্ষে, আমি খ্রিস্টানদেরও পক্ষে। हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सभी के साथ हैं। আসুন হিন্দু ধর্মের যাদের দেখেছেন আপনারা আসুন, আসুন আসুন, আসুন সনাতনী ধর্মের, হ্যাঁ পুরোহিত সংগঠনের আসুন তো। আসেন আসেন, बैठिए प्लीज बैठिए। सिख कम्युनिटी को काउंटी देखिए, आओ ये आ जाइए। आ जाइए प्लीज, मेहरबानी करके। আপনারা দিল্লিতে গিয়ে সব রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করুন, আগে কন্ট্যাক্ট অল দ্য স্টেট লিডারশিপ, এবং তারপরে দিল্লিতে গিয়ে প্রোগ্রাম করুন। দরকার হলে রাস্তায় থাকবেন, দরকার হলে ময়দানে থাকবেন, সেখানে গিয়ে সব কমিউনিটি নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে আপনারা আন্দোলন করুন। আমি কথা দিচ্ছি আমাদের सब लोगों के साथ, सब कम्युनिटी के लोगों के साथ एक होकर आप आंदोलन करिए। जरूरत होगा तो मैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के समस्त एमपी को भी वहाँ पे भेजूंगी। इंडिया गठबंधन के जितने एमपी हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आंदोलन में शामिल हो। দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা এই করো, আছে দেখি শফিক সাহেবরা। হ্যাঁ তুমি এসো, আসুন আস্তে আস্তে সবাইকে না দাঁড়ান, একসাথে রাখুন। আচ্ছা শিখে এসো, আ যাও। আচ্ছা আপনি এখানে